pediatrician, intensivist, endoscopist. Dr. Soumen Kanti Kumar, consultant brain and spine surgeon. Dr. Shantanu Kaur, consultant orthopedic surgeon. Dr. Avod Kumar Sinha, consultant pediatrician and neonatologist. Dr. Rocky Shaha, consultant obstetrician and gynecologist. Dr. Manish Singh, consultant pediatrician and child specialist. Dr. Manish Sarkar, consultant obstetrician and gynecologist. Dr. Sujosh Chakraborty, consultant interventional cardiologist. Dr. Shangamesh S. Kumasagi, consultant general and laparoscopic surgeon. দেখুন ডিজিটাল বাংলার পর্দায় লাইভ শো। গুড ইভিনিং সকলকে। আজ সোমবার এবং 7টা পেরিয়েছে, তার মানে এই সময় হেলথ টক @শুভম হসপিটালের। এবং আপনারা জানেন সম্প্রতি যে কোভিডের পর সম্প্রতি সবথেকে বেশি নাড়া দিয়েছে যে ভাইরাসটি বিশেষত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, তা হচ্ছে অ্যাডিনো ভাইরাস সংক্রমণ। আমরা আজকে কথা বলবো সেই অ্যাডিনো ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে। এবং ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে কোভিডে বাচ্চাদের সেভাবে মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখ না থাকলেও অ্যাডিনো ভাইরাসের মৃত্যুর সংখ্যা আমাদের রাজ্যে কিন্তু 100-এর ঘর পেরিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আতঙ্কিত মায়েরাও, কিন্তু তাদের আতঙ্কিত না হয়ে কি কি করতে হবে, কি কি বিশেষত যত্ন নিতে হবে বাচ্চার ক্ষেত্রে, আমরা কথা বলবো। আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর মনীষ সিং, MBBS MD, কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান। এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন শুভম হসপিটালের সাথে অ্যাসোসিয়েট। আমরা প্রথমেই ওয়েলকাম স্যার ইন आवर लाइव शो हेल्थ टॉक @शुभम हॉस्पिटल। सर, हम पहले ही जाएंगे एडिनो वायरस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉमन वायरसेस? Ma'am, today we are going to talk about this adenovirus infection in children. So adenovirus infection in children is actually what we see. It mainly affects the respiratory system and the GI system in children. So if you compare it with the other viruses, normally we see in this adenovirus infection, it is mainly confined to the respiratory tract infection, this respiratory tract, the system and the GI system. And if you take the other viruses, their their mode of presentation is in a different way. So normally what we see in this adenovirus infection, the age group is more starting from 2 to 10 years of age, or it could be more than that also. So that we see the main Different. different things. ওকে, অর্থাৎ আমরা যেটা জানতে পারলাম তা হচ্ছে যে 2 থেকে 10 বছর এই সময়টাই কিন্তু এডেনোভাইরাস সবথেকে বেশি সংক্রমিত হয় বাচ্চাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে এটা কিন্তু সবথেকে বেশি সংক্রমিত হচ্ছে। এবং রেসপিরেটরি সিস্টেম অর্থাৎ আমাদের শ্বাস যে যন্ত্র এবং শ্বাস প্রণালী, সেই তার মধ্যে এটা যেমন বিস্তার লাভ করছে বা সমস্যা সৃষ্টি করছে, তার সাথে জিআই সিস্টেমের উপরেও কিন্তু এটা একইভাবে সমস্যা সৃষ্টি করছে। অন্যান্য ভাইরাসের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু তেমন ভাবে এই সমস্যাগুলো করছে না। আমরা এবার আসবো দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে হোয়াট আর দ্য কমন সিমটমস অফ অ্যাডিনোভাইরাস ইনফেকশন ইন চিলড্রেন। আমরা মূলত কি কি সমস্যাগুলো দেখি, কি কি যেগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের বাচ্চার অ্যাকচুয়ালি অ্যাডিনোভাইরাস অ্যাটাক হয়েছে? হোয়াট আর দ্য কমন সাইন্স সিমটমস? Ma'am, see, I told you this adenovirus infection, it mainly affects the respiratory tract system and the GI the system in children. So like normally what we see in respiratory tract infection, the children they mainly they present with fever, cough, sore throat, and then the difficulty in swallowing. They have headache and they have pink eyes. Pink eyes means they have red eyes. So commonly we see in medical term it is known as conjunctivitis. And the GI system, they mainly present in the form of they have fever, pain, abdomen, loose stools, and vomiting. So these are the symptoms we see. We divide it into the respiratory tract infection and the GI system. একদমই যেটা বলছেন ডাক্তারবাবু, যে আমরা প্রথমে এটাকে দুভাগে ভাগ করছি। একটা হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে, এবং তার মধ্যে যেটা আসছে শোর থ্রোট থেকে শুরু করে কোল্ড অ্যান্ড কাফ, ফিভার, সেখানে হাই ফিভারও হতে পারে। ফিভার কিতনি লিমিট तक रहता है करीब? फीवर इसमें क्या होता है कि मैम normally they bring the child in the casualty or in the OPD. The child is very febrile. They have very high fever. If the fever can go for around it can be more than this 1 or 2 degrees Fahrenheit. 102 ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশিও কিন্তু অনেক সময় যেতে পারে এই সমস্যাগুলো হয়। এবং তার সাথে জিআই ট্র্যাক্টে যদি সেই সমস্যাগুলো হয়, জিআই ট্র্যাক্টের যেগুলো প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে সেখানে কিন্তু অ্যাবডোমিনাল পেইন অর্থাৎ পেটের ব্যথা বাচ্চার হতে পারে, এবং তার সাথেই লুজ স্টুলেরও একটা কিন্তু সম্ভাবনা থাকছে, এবং তার সাথেই পেট ফুলে থাকা, এই সমস্যাটাও কিন্তু থেকে যাচ্ছে। আমরা এবার পরবর্তী প্রশ্নতে আসি, হাউ অ্যাডিনোভাইরাস স্প্রেড অ্যান্ড হোয়াট
कैन पेरेंट्स डू प्रिवेंट दिस ट्रांसमिशन, अर्थात कैसे ये एडिनो वायरस संक्रमित होता है और एक से और एक में चला जाता है। ये नॉर्मली एडिनो वायरस क्या है ना मैम, हम लोग क्या क्या कहते हैं कि जब भी कोई पेरेंट्स मतलब ये बच्चे लोगों को लेके आता है ओपीडी में, तो हम लोग क्या करते हैं कि वही है, वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द जीआई सिस्टम। सो तो वही मतलब रेस्पिरेटरी में जो हम मतलब मैंने बोला कि फीवर कॉफ जो सो थ्रोट है, और ये आपका जीआई सिस्टम में फीवर, लूज टूल्स, पेन एब्डोमेन होता है। तो ये इसमें क्या होता है, इट इज वेरी कंटेजियस। तो आपने पूछा कि हाउ टू प्रिवेंट इट ना, तो नॉर्मली क्या है कि तो बच्चे लोगों को जब भी ये लोग खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो दे हैव टू वॉश देयर हैंड्स प्रॉपर्ली। we have to show the babies or the children how to wash their hands at least for 10 minutes. शामा साबुन দিয়ে একটু ভালো ভালো করে হাত ধোয়া, and that is very important. और जो भी घर में है environment है, to avoid close contact. Close contact means like you are staying in a family, so father, mother, brother, sisters are there. You have to be very segregated. And you have to be very অর্থাৎ কোভিডে আমরা যে সেপারেশন বা আইসোলেশন অবলম্বন করতাম সেইটাই এখানেও করাটা উচিত। and other thing which we can follow is जब भी ये लोग जैसे बच्चे लोग स्नीजिंग करते हैं, कॉफ करते हैं, we have to advise the parents to tell the babies to close their mouth and the nose, and that is very important. यूज हैंडकरचीफ और मास्क है वही कर सकते हैं। और एक से और एक का जो ट्रांसमिशन यही पाथवे है। जी वही है। इसमें क्या कि मैम जैसे कि ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मैंने बोला, इट इज थ्रू आपका ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब थ्रू फ्लूइड्स, नोज, जैसे स्नीजिंग हो गया, थ्रू फ्लूइड्स है, और जो आपका जीआई सिस्टम है थ्रू फीकोरल ट्रांसमिशन। अच्छा, फीकोरल मतलब थ्रू स्टूल, और लाइक नॉर्मली इन द मॉर्निंग द बेबी गोज टू द टॉयलेट, तो आफ्टर the washing all the fecal part, they can touch the mouth or something like that, and they can have the food also, so through the food they can get contaminated. तो उसी से फीवर, पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग इश्यूज हो जाता है। আচ্ছা আচ্ছা, অর্থাৎ আপনারা বুঝতে পারলেন যে এক বাচ্চা থেকে অন্য কারো এই সংক্রমণটা হবে না কি করে না, আমরা কোভিডের ক্ষেত্রে যে সতর্কতাগুলো অবলম্বন করেছি সেই ক্ষেত্রে আপনার সেক্ষেত্রে কিন্তু আইসোলেশনটা এই ক্ষেত্রে দরকার। কিন্তু বাচ্চা ডক্টর সাহেব अगर 1-2 साल का एक लड़का और लड़की, उसको माँ के साथ तो रहना ही है, तो उस जगह वो क्या करना है उनको, क्योंकि उनको तो रहना ही है, वो तो डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट। उस टाइम मदर क्या करेगा? लाइक नॉर्मली आपका मैंने बोला कि एडेनो वायरस में वही द प्रेजेंटेशन इज थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड थ्रू जीआई सिस्टम, वॉमिटिंग, लूज टूल्स, कॉफ, ये सब रहता है। तो द बेबी कैन स्टे विद द मदर और द फादर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इफ दे रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन, द मदर फादर कैन स्टे विद द बेबी और विद द चाइल्ड। ओके, देन আমরা এবার আসবো, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर एडिनोवायरस इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन? रिस्क फैक्टर्स वही मैम, रिस्क फैक्टर्स मतलब ये आपका जो थ्रू जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है वो आपका रेस्पिरेटरी से हो जाता है। तो नॉर्मली यही है आपका थ्रू या आपका जो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, जैसे कॉमन कोल्ड हो जाता है तो स्नीजिंग हो जाता है, फिर तो फ्लूइड्स हो गया, ये सभी से हो जाता है। और ये आपका जो आपका जीआई सिस्टम में जो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है थ्रू आपका फीकोरल ट्रांसमिशन जो हो जाता है, पानी से हो जाता है। और वही खाना अगर कुछ गंदगी हो जाता है तब खाना खाते वक्त कुछ भी करने के बाद में वो सब सिम्टम्स हो जाता है। मतलब इन्फेक्शन जिस रूट में होता है वो कंट्रोल करना है, और हमको सेल्फ मतलब প্রোটেকশন সব কিছু লেনা হয়, जैसे অর্থাৎ আমাদের সেলফ মানে ইনফেকশন না হয় এই দিকটা দেখতে হবে, আমাদের হাইজিনিক জিনিসগুলো সবটা আমরা যাতে মেইনটেইন করি এই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে দেখতে হবে। দেন আমরা আসবো, ক্যান অ্যাডিনোভাইরাস ইনফেকশন বি সিরিয়াস অর লাইফ থ্রেটনিং ফর চিলড্রেন উইথ উইকেন্ড ইমিউন সিস্টেম? Ma'am, I won't say it is very in my own medical term, in my own medical practice, I see it is not so dangerous, ma'am. इसमें क्या हो जाता है कि कभी the main complication we see in this adenovirus infection is this severe infection. Severe infection मतलब अगर immune system थोड़ा weak हो गया तो वही हो जाता है कि the child becomes weak, very lethargic, vomiting issues हो जाता है।
तो मेन थिंग इज दिस प्रिवेंशन एंड काउंसलिंग। तो पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना मतलब पड़ेगा। स्टेट में कुछ टाइम पहले ही, बहुत पहले नहीं, बस 2 और 3 वीक पहले एक रिपोर्ट आया। अभी तो स्टेट गवर्नमेंट चालू किया कि 12 से 12 बजे तक ARI और फीवर का एनी पेडियाट्रिक बच्चे को अगर कुछ एडमिशन हो वो तो रिपोर्ट जमा करना ही पड़ता है। और एक है कि डेथ एक रिपोर्ट, मतलब डेथ रिसेंटली जो आया है बहुत बढ़ गया है पहले से ज्यादा। तो ये सब जो डेथ होता है ड्यू टू एडिनोवायरस बोला जा रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है? ये वीकेंड की वजह से ही ये जो डेथ हो रहा है मैम, जैसे कि इसमें मेन इज यो जैसे रेस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो द चाइल्ड प्रेजेंट विद क्रोनिक लंग डिजीज, तो क्रोनिक लंग डिजीज में हो जाता है निमोनिया। अच्छा, निमोनिया ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो आपका निमोनिया में क्या हो जाता है, द चाइल्ड इज वेरी फेब्राइल, सीवियर कॉफ, हैकिंग कॉफ, क्रूप हो जाता है और फिर रेस्पिरेटरी हो जाते हैं। तो वी हैव टू पुट द चाइल्ड ऑन अ वेंटिलेटर, तो उसी से आपका डेथ हो जाता है। और आपका अगर GI सिस्टम अगर इफेक्ट हो गया तो सीवियर वॉमिटिंग, लूज हो जाता है, तो पूरा डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन के शॉक में जाके फिर बच्चा मर जाता है। तो ऐसा कंडीशन क्यों हो रहा है कि वो डेथ तक जा रहा है? जी। क्या उसको लाने में, बेबी को लाने में क्या देर हो रहा है जो ये इतना डेथ सारा सामने आया है? ना मैम, एक्चुअली क्या है कि मेन थिंग इज दिस क्लिनिकल अवेयरनेस। और क्लिनिकल अवेयरनेस नहीं आ जाता है, वी हैव टू, अगर ये सिम्टम्स आ गए वी हैव टू टेक द बेबी और द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल। हाँ, अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अगर हो गया तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में आकर के, अगर पीडियाट्रिक वार्ड में आकर के उसका एडमिशन करना है। आईवी फ्लूइड वी कैन स्टार्ट आईवी फ्लूइड। हाँ, और एडेनोवायरस में क्या है कि मैम देयर इज नो रोल ऑफ क्या एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कभी भी यूज नहीं करना है। देन व्हाट आर द ट्रीटमेंट मेथड्स? आपका एडेनोवायरस में क्या है कि मैम अगर रेस्पिरेटरी अगर प्रेजेंटेशन है, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन है, वी कैन गिव द चाइल्ड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। पानी ज्यादा देना है, और पानी मतलब ओरली है, और ओरली नहीं सकते तो वी कैन स्टार्ट IV लाइन। आई फ्लूइड लाना है, वी कैन गो फॉर ब्रोंकोडायलेटेड ड्रग्स। देयर इज नो रोल फॉर दिस एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कुछ रोल नहीं है, नो रोल फॉर एंटीबायोटिक्स। यू शुड नेवर गिव एंटीबायोटिक्स, and you can give oxygen also, supplemental oxygen, and it is very severe. You can control with bronchodilators and all. Put the child on a ventilator support. ओके। तो फ्लूइड जो नॉर्मल फ्लूइड देना है, एक तो बच्चा को पानी पिलाना है ज्यादा घर में, तो उसको छोड़कर जब आप सलाइन वगैरह चलाते हैं तो RL, NS अब क्या उसमें देते हैं? अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो मैम द फ्लूइड ऑफ चॉइस रिंगर्स इलेक्टेड RL, then I can go for normal saline. Okay. Normal saline. অর্থাৎ আপনারা বুঝতে পারছেন যে ডেথ গুলো, কজেস গুলো যে সামনে আসছে রিসেন্টলি, ডাক্তারবাবু যেটা প্রথমেই বললেন, এগুলো মূলত কিন্তু অনেকটা অ্যাওয়ারনেসের কমতি। মানে আমরা বাড়িতে হয়তো বাচ্চা এসছে, তাকে লোকালি দেখালাম, তাকে লোকালি হয়তো জ্বরের ওষুধ খাওয়ালাম, কিন্তু মানে জ্বরটা তার রিকারেন্ট আসছে এবং সেক্ষেত্রে অনেকটা দিন হয়ে গেছে, 3 দিন পেরিয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আপনি ডাক্তার বাবুর কাছে নিয়ে যাননি, হসপিটালাইজেশন করেননি, এবং ওর কিন্তু অ্যাডিনোভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে, আপনি বুঝতে পেরেছেন, ভেবেছেন হয়তো বাড়িতেই হয়তো সেরে যাবে। তো এই অ্যাওয়ারনেসের এই অভাবটা, তার ফলে বাচ্চা কিন্তু অনেক সময় হয়ে যাচ্ছে কি GI ট্র্যাক্টে ইনফেকশন, যেমনটা ডাক্তারবাবু বললেন, তার ফলে শকে চলে যাচ্ছে বাচ্চা। অন্যদিকে বাচ্চার ফিভার আসছে রিকারেন্ট, এবং অন্যান্য অর্থাৎ রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের যে সমস্যাগুলো সেগুলো দেখা দিচ্ছে, কিন্তু আপনি বাড়ি রেখে দিয়েছেন, ফলে সেখানে তার কিন্তু তার ওই শকে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ সেখানে তার বাচ্চার হয়তো রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হতে ভেন্টিলেশনের দরকার, কিন্তু আপনার কিন্তু বাচ্চা সেক্ষেত্রে হসপিটালাইজেশন অনেক দেরিতে হয়েছে, তার ফলে কিন্তু ডেথ গুলো অনেকটা বেড়ে গেছে, যে ডেথ রেট গুলো। আমরা এবার আসবো যে হোয়াট আর দ্য রিকমেন্ডেড ট্রিটমেন্টস ফর অ্যাডিনোভাইরাস ইনফেকশন ইন চিলড্রেন। The recommended this modality of treatment, I'll say, respiratory tract this presentation, I'll say immediately admit the baby in the pediatric ward. Tell the nursing staff to start IV line, IV fluid of choice. IV fluid of choice should be, we could go for isolate P, normal isolate P. There's no role for antibiotics. We can go for bronchodilator drugs. If there's severe cough, wheezing and all, then we can go for nebulization. Then we can give oxygen. और उससे भी नहीं होता देन वी कैन गो वेंटिलेटर सपोर्ट। एंड GI प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि वॉमिटिंग, लूज टूल्स, पेन अप डाउन हो जाता है, गिव दिस प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, IV लाइन चला दो, देन गो फॉर ORS, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, कुछ जूस देख सकते, फ्रूट जूस दे सकते हैं, देन वी कैन गो फॉर एंटी डायरियल ड्रग्स एंड एंटी स्पास्मोटिक्स।
वही मतलब एक सिंपल ट्रीटमेंट आप इस वही कर सकते हैं। অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল কিন্তু এই ট্রিটমেন্ট মডিউলে নেই অ্যাডিনোভাইরাসের ক্ষেত্রে। ডাক্তারবাবু বারবার করে যেটাই জোর দিচ্ছেন যে ফ্লুইড কারেকশন, এটাই কিন্তু এখানে সবথেকে দরকার। অর্থাৎ প্লেন্টি অফ ফ্লুইড নেওয়া এবং তার সাথেই হসপিটাল অ্যাডমিশন যখন হচ্ছে তারপরে কিন্তু আইসোলাইট অর্থাৎ সেখানেও কিন্তু ফ্লুইড দেওয়া হচ্ছে, ব্রঙ্কোলাইলেটর দেওয়া হচ্ছে নেবুলাইজেশনের জন্য, এই সমস্ত কিছু কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে। ডাক্তারবাবু, হাউ লং ডাজ অ্যান্টিভাইরাস ইনফেকশন টিপিক্যালি लास्ट इन चिल्ड्रेन, मतलब कितनी देर तक ये रहता है, मतलब कितने दिन तक रहता है? इसका प्रेजेंटेशन क्या है मैम? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जीआई सिस्टम इट कैन गो अप टू 2 weeks मैम। 2 weeks। 2 weeks। So as a pediatrician we have to see that we can curtail it at a very less rate। You go for a treatment for up to just for 7 days। Go for a simple treatment। Put the baby on a simple treatment and then we can discharge the baby। Okay. What are the potential complications of adenovirus infection in children and how they can be prevented? This complications of adenovirus infection is this chronic lung diseases। So chronic lung diseases normally the presentation is this pneumonia, bronchitis or then infection, that is immune system अगर कुछ हो गया इधर उधर तो कुछ weakness हो जाता है, lethargic हो जाता है, तो we have to see that is very important। And lastly is we see this surgical problem। तो उसको हम लोग बोलते हैं interstitiation। interstitiation मतलब उसमें है the child presents with severe colic pain, abdomen, bloody stools, vomiting हो जाता है, the child keeps on tossing on the bed, तो altered sensorium हो जाता है। So interception हो जाता है मतलब then we can go for a surgical abdomen। The surgeon has to see the patient, we have to refer to a surgeon। Then we can go for ultrasound scan। अगर कुछ मतलब अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है then we can go for a surgery। ओके। तो आप लोग ऐसे, अभी तो बहुत सारा बच्चा है जिनको फीवर रिकरेंट अभी आ रहा है, बहुत सारे ऐसे आते हैं, आप लोग कैसे मतलब समझ लेते हैं कि ये एडिनोवायरस है और बाकी मतलब वायरल जो इन्फेक्शन वो अलग है? आप लोग कैसे समझ लेते हैं अभी? वही मैम, seeing the main thing is divided, we see the age factor of the patient। एज है उसका, सिम्टम्स एंड हेल्थ स्टेटस। अच्छा, सिम्टम्स में वही मैं बोल दिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जीआई सिस्टम सिंपल है, फीवर, पेन, एब्डोमेन, वॉमिटिंग तो आपका एडिनोवायरस, तो कॉफ, सोर थ्रोट, हेडेक, पिंक आईज, तो उसी से हम लोग। और एक बात है कि इतना सारा साइन सिम्टम, उसमें से क्या एक ही देखना है बच्चे में और या 2 और 3 साइन सिम्टम एक साथ में ही अपेयर करता है? कभी क्या हो जाता है मैम, दिस adenovirus infection, it is very isolated। it could be a respiratory entity or a GI entity। आपके पास they can come with respiratory symptoms or GI symptoms। तो उससे हम लोग we can go for the modality of treatment। 1 और 2 एक साथ में साइन सिम्टम नहीं आते हैं? ओके। देन now how can parents best support their children's recovery from this adenovirus infection? मतलब पेरेंट्स लोग उसको क्या करना है? पेरेंट्स क्या कि we normally as a pediatrician we should this counsel the parents। main thing is this clinical awareness, who is this hygienic, we have to be very hygienic। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद this proper hand washing। जब ये लोग स्कूल जाते हैं बच्चे लोग का हाथ धोने का है, तो फिर क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना है, तो स्नीजिंग कॉफ करते हैं मुंह बंद करके, बस यही है मैम। অর্থাৎ আপনারা অ্যাডিনোভাইরাস নিয়ে যতটা চিন্তিত হচ্ছেন, অ্যাডিনোভাইরাস কিন্তু অতটা চিন্তার বিষয় নয়, তবে প্রাথমিক বেসিক কিছু প্রাইমারি জিনিস কিন্তু আপনাকে মেনে চলতেই হবে। হাইজিন নিয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং বাচ্চার প্রি স্কুলিং অর্থাৎ জাস্ট স্কুল যেতে শুরু করেছে অথবা স্কুলের আগেই নার্সারি বা অন্য কিছুতে যাচ্ছে, বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, এই বাচ্চাকে কিন্তু কিছু অভ্যাস আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে, যেগুলো কিন্তু ওর সঠিক হাইজিনটা মেনটেন করতে ওকে সাহায্য করবে। ফলে এই সব কিছু যদি আপনি মানেন তাহলে কিন্তু সেখানে বাচ্চার অ্যাডিনোভাইরাস তো বটে এবং আরো অনেক ভাইরাল ইনফেকশন, সেগুলো কিন্তু আপনি সেগুলো থেকে বাচ্চাকে দূরে রাখতে পারবেন। এবং এই মুহূর্তে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ডেথ রিপোর্ট অনেক সামনে আসছে ডিউ টু অ্যাডিনোভাইরাস দিস ডিজিজ, তো সেই জায়গা থেকেও আপনি কিন্তু বাচ্চাকে দূরে রাখতে পারবেন। ডাক্তারবাবু যে কথাগুলো বললেন এগুলো যদি একটুখানি মাথায় রাখেন। আর তার সাথে সাথেই আমরা দেখছি এই মুহূর্তে যে ওয়েদার চেঞ্জিং যে সময়টা চলছে, কখনো একটু ঠান্ডা, একটু বৃষ্টি যেহেতু মাঝে মাঝে উত্তরের আকাশে দেখা যাচ্ছে, আবার কখনো দেখা যাচ্ছে একেবারে রোদের চোটে আমরা অনেকটাই গরম। ফলে এই ওয়েদার চেঞ্জ
সবকিছু মিলিয়ে এই মুহূর্তে অ্যাডিনোভাইরাস কিন্তু গোটা রাজ্যে থাবা বসিয়েছে বিগত বেশ কিছুদিন থেকেই, এবং তার হাত থেকে মুক্তির উপায় ডাক্তারবাবু বললেন, এবং তার সাথেই সাইন সিমটমগুলোর উপর যেগুলো জোর দিতে হবে, যে জ্বর অর্থাৎ জ্বর সহ, এবং জ্বর তো আরো অনেক কিছুরই সাইন সিমটম অর্থাৎ লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে এর সাথে আরো যে জিআই ট্রাকে ইনফেকশন হলে সেখানে কিন্তু বাচ্চার ভমিটিং, বাচ্চার পেটে ব্যথা, এবং তার সাথে আরো অনেক কিছু সিমটম যেগুলো ডাক্তারবাবু বলে সেগুলো হতে পারে। ফলে এই সমস্ত কিছু যদি আপনার বাচ্চার সাথে হচ্ছে তাহলে অবশ্যই আপনি নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান, যোগাযোগ করুন, অথবা আসতে পারেন শুভম হসপিটালে। আমাদের আজকের হেলথ টক এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ। আমাদের সাথে ছিলেন ডক্টর মনীষ সিং, পেডিয়াট্রিশিয়ান, এমডি, তিনি শুভম হসপিটালের সাথে অ্যাসোসিয়েট রয়েছেন। ধন্যবাদ আপনাকে ডাক্তারবাবু, এবং ধন্যবাদ আপনাদের সকলকেই। হেলথ টক @শুভম হসপিটাল দেখুন প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার ঠিক সন্ধ্যে 7টায়। উপস্থিত থাকবেন শুভম হসপিটালের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর বিশ্বজিৎ দাস, কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান, ইন্টেন্সিভিস্ট, এন্ডোস্কোপিস্ট, ডক্টর সৌমেন কান্তি কুমার, কনসালটেন্ট ব্রেইন অ্যান্ড স্পাইন সার্জন, ডক্টর শান্তনু কর, কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক সার্জন, ডক্টর অবধ কুমার সিনহা, কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান অ্যান্ড নিউরোলজিস্ট, ডক্টর রকি সাহা, কনসালটেন্ট অবস্টেট্রিশিয়ান অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্ট, ডক্টর মনীষ সিং, কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান অ্যান্ড চাইল্ড স্পেশালিস্ট, ডক্টর মানুষ সরকার, কনসালটেন্ট অবস্টেট্রিশিয়ান অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্ট, ডক্টর সুযশ চক্রবর্তী, কনসালটেন্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর সঙ্গমেশ এস কুমাসাগি, কনসালটেন্ট জেনারেল অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন। দেখুন ডিজিটাল বাংলার পর্দায় লাইভ শো